jua-jua ke kalangan Tuhan, ijapa be kita ringan. Ibas Pak Saenda, jumpa kita ibas pengora tentang karena bahan PJ Cinta tanggal 20 Juni 5 Juli 2025. Maka guna empebagesi pengangkanta karena kata di bata, mari si pino kepentaran mandi bata arah pertotonta, ertoto kita. Keleng atendu tetap nemani geluh kami Tuhan. Isahkan kami bujur man badu. Ibas Pak Saenda ate kami terlajar karena kata Tuhan. Kesah si badia sinampati kami. Gelah tambah pemetah dengan pengertiin kami. Geluh kami. Ibas keleng ate. Ibas gelar anak endu. Tuhan Yesus Kristus kami rah ertoto. Amin. Kekelangan Tuhan. Bahan PJ Cinta ibuat erpalaskan Joshua 22 ayat sada sesiwah alu tema tetap ngeluh ras senina dalam ranah kesetiaan. Kekelangan Tuhan, setia artina tepat janji, la erbual, sesuai cakap ras perbahanan, profesional. Arah pengertiin setia enda, kira-kira termasuk nge kita kalak si setia? Maka gelah bagesna pengangkanta karena setia dengan gelah kita jadi kalak si setia, erlajar kita, erpalaskan bahan PJ Cinta Joshua 22 ayat sada sasiwa. Kekelangan Tuhan, Joshua 22 ayat sada sesiwah menurikan karena Joshua nuru suku-suku si arah timur mulih ku Kanaan. Suku-suku si arah timur suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase. Joshua nuru suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase mulih ku Kanaan. Latar belakangnya bagenda. Kenca Musa enggo mate, maka estafet kepemimpinan Musa igantikan Joshua. Maka paksa bangsa Israel iteruh kepemimpinan Joshua, maka situasi bangsa Israel enggo siap nerang lakona luken kuta Kanaan. Tapi sopelena bangsa Israel nerang kuta Kanaan, di bata enggo erpa dan mereken kemenangan man bangsa Israel. Ija kerina tanah Kanaan jadi si kerajaan bangsa Israel. Jenari bangsa Israel aman tading ibas tanah Kanaan Bagi sopelena bangsa Israel bengket kubas tanah Kanaan, maka suku Ruben, suku Gad, ras setengah suku Manase milih gelah tanah Kanaan si arah timur Laut Jordan jadi si kerajaan sebab ia butuh mbal-mbal si belang arkiteken melala aswasuhenna. Maka kai si jadi pemindon suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase diberikan Musa, tapi alu syarat suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase harus nampati senina-seninana iba suku-suku si Deban gelah datken tanah Kanaan si arah barat Laut Jordan. Maka adikerina tanah Kanaan enggo italuken dengan adikerina bangsa Israel enggo datken kemenangan, maka suku Ruben, suku Gad, ras setengah suku Manase banci mulih janah tading arah timur Laut Jordan. Maka si jadi respon suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase karena syarat kepemilikan tanah Kanaan si arah timur Laut Jordan ni naman Joshua. Kai si ikata kenduman kami, idalankan kami, jenaringgit kami lawas kujapa kami isruhdu. Bagi penggit kami patuh man bandu, bali ras perpatuh kami man Musa. Tetaplah ukurdu. Janah telah. Maka situasi si terjadi ibas Joshua 22 ayat sada sesiwah enda, maka padan di bata man bangsa Israel
sope bengket ku tanah Kanaan ija bangsa Israel menang, kerina tanah Kanaan jadi si kerajaan bangsa Israel, sinari bangsa Israel pe aman tadi ibas kuta Kanaan enggo tersehi. Maka ibas Yosua 22 ayat 1 siwa enda pembagian tanah Kanaan enggo dung. Maka kerina suku-suku bangsa Israel masing-masing enggo ngaloken tanah si jadi si kerajaan na. Maka kita kan sie, maka Joshua dilo suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase, guna ngerana karena perjanjian sindube. Maka nina Joshua man suku-suku si arah timur suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase, enggo ilakukan dukrina si enggo iperintahkan Musa. Suruh-suruhan Tuhan janah enggo ipatuhi dukrina perintahku. Dengan kidekah enda la pernah sekali pe ita ding kendu seninandu kala Israel. Metenget kam ngikuti perintah Tuhan di batadu. Maka gundari suera singgo ipadan kendi bata man seninandu kala Israel. Ijadi bata enggo mereken keamanan. Maka disuruh Joshua, suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase, mulih kuku tanah tanah si arah timur Laut Jordan. Maka guna mulih kuku tanah Joshua mempersingeti suku Ruben, suku Gad, ras setengah suku Manase gelah patuh nandangi undang-undang Musa. Engkelengi Tuhan di bata, ngelakukan kai singena ate di bata, erkemalangan man di bata, janah empermuliakan di bata, alu bulat ukur ras tendi. Lagi Joshua nuruh suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase, gelah maba bue kebayakan bagi lembu, pira, emas, tembaga, besi, ras paken, si enggo idat na, ibas musuh-musuh nari, gelah ibreken man senina-seninana sisa da suku. Maka kenca sie berkat suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase, mulih kuku tanah timur Laut Jordan. Itading kena bangsa Israel si debana Silo tanah Kanaan, janah mulai berkat ku tanah na Gilead, si enggo jadi si kerajaan na, suera si ipedahkan di bata arah Musa. Nah, kekelangan itu Tuhan, arah Joshua 22 ayat 1 sesiwa enda, ngajarkan man banta, maka sikap Joshua si teridah si pertama setia. Ija Joshua mereken kai si menjadi hak suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase, tanah Kanaan arah timur Laut Jordan, dengan mengizinkan suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase mulih dengan tading ikut tanah. Ibas enggo isampatina, seninana, suku-suku bangsa Israel engkuasai tanah si arah barat Laut Jordan. Nah, ibas kinata kegeluhan, megati kai si menjadi hak kala si patut alo kena, itahan, irampas, ikuasai. Misalnya bagi gaji, nafas kegeluhan, maka malah terjadi pembunuhan. Maka si pendoakan, si kap Joshua, si tridah mengapresiasi suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase, ibas kepatuhan naman di bata, kepatuhan naman Musa Joshua, dengan kekelengenna man seninana bangsa Israel. Bagi Joshua mereken man suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase, ibas mulih kuku tanah, alu maba bue kebayakan bagi lembu, pira, emas, tembaga, besi, ras pakaian, gelah ibrekan man senina-sinana sada suku. Artinya Joshua lah empediat suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase mulih kuku tanah alu ngambe-ngambe. Maka si petelukan sikap Joshua si tridah berita si meriah. Ija Joshua tetap mempersingeti suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase gelah patuh nandangi undang-undang Musa. Gelah tetap engkelengi Tuhan di bata, ngelakukan singena ate di bata, erkemalangan man di bata, janah empermuliakan di bata, alu bulat ukur ras tendi. Artinya Joshua tetap mabai suku Ruben, suku Gad,
ras tengah suku Manase gelah tetap menjadikan di bata nomor sada ibas kegeluhanna. Jenari arah Joshua 22 ayat sada sasiwa enda ngajar keman banta, maka sikap suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase si tridah si pertama setia. Ija ikunduli narananna si enggo i aku kenaman Joshua. Kai si katakan duman kami, idalankan kami. Sinaringgit kami laus kujapa pe kami isruhnu. Bagi penggit kami patuh man bandu, bali ras perpatuh kami man Musa. Tetaplah ukur janah telah. Bas kinata kegeluhan, megati, ia si irjanji, ia si mengingkari. Arah enda nurikan, maka manusia sifatnya berubah-ubah mutan. Maka si peduakan sikap suku Ruben, suku Gad, ras setengah suku Manase si tridah perkeleng. Ija isampatina seninana guna engkuasai tanah Kanaan si arah barat Laut Yordan. Maka suku Ruben, suku Gad, ras setengah suku Manase lah egois. Si terjang ngukurkan diri nangenca. Arah ena ngajarkan man banta, maka ibas kita nahkan kekelengan harus siap berkorban. Baik dari segi waktu, tenaga, materi, ilmu, pemikiran. Pokoknya kaislin ibas kita. Jenari ibas kita nahkan kekelengan kedua belah pihak. Si merera, si ngalokan datkan pasu-pasu Tuhan. Datkan kemalaman ate. Contoh, bagi suku Ruben, suku Gad, ras setengah suku Manase, ibas nampati seninana bangsa Israel, ia mulih kuku tanah alula ngambe-ngambe. Jenari bangsa Israel, isampati suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase, datkan tanah Kanaan, jadi si kerajanganna. Jana, si menjadi dasar, maka suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase ngasup jadi pribadi si setia dengan perkeleng dasarna arkiteken patuh man di bata. Patuh man persuruhan Tuhan, Musa ras Joshua. Maka kekelengan Tuhan, arah Joshua 22 ayat sada sasiwa mempersingati kita, maka contoh kalak si setia Joshua ras suku Ruben, suku Gad, ras tengah suku Manase. Jana suete mata ngatakan tetap geluh ras senina, maka senina maksudnya ije labongenca senina anta sada tuka. Tapi kerina teman ibas sada kini terkenta, si katakan senina turangta ibas Tuhan Yesus Kristus, si harus kita setia dengan si kelengi. Sebab ijalit kesetiaan, kekelengan, kinersa dan ari, ije memaler pasu-pasu Tuhan Jana kesetiaan dengan kekelengan banci terdalankan palasna kemalangan mandi bata. Maka kekelengan Tuhan arah PJJ enda si jadi PR ta. Mari kita jadi pribadi si kemalangan man Tuhan, pribadi si setia, si kelengate, sebab di bata enggo leben engkelengi kita. Jana sepaksa enda di bata tetap engkelengi kita. Maka respon ta ngalokan keleng ate di bata geluh si keleng-kelengan, geluh setia, ras geluh ibas kinersa dan areh. Amin, ras kita ertoto kita. Bujur Tuhan, katandu enggo ialokan kami. Kami erlajar arah pengalaman bangsa Israel, terkhusus suku Ruben, Gad, ras tengah suku Manase, si ia setia dengan erkeleng ate nandangi seninana bangsa Israel. Maka ajari pe kami Tuhan, telah kami geluh ibas keleng ate, enda sembah ras toto kami, mengasuh kami jadi pelaku firman Tuhan. Ibas gelar anakdu Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Selamat melayani, selamat menikmati PJJ di bata si masu-masu, maju-jua. Shalom.